everyone. How are you today? I hope all of you are in a good condition and all of you are happy. Please keep your health, stay healthy and stay safe. Okay guys, this is our first meeting on the new year. Happy New Year. And then today we are going to talk about recount tax. Do you still remember about recount tax? Have you ever heard it? Okay, before we go deeper about recount tax, now I would like to tell you a small example about recount tax, and then I would like to tell you myself using my own experience, and then please listen to me. 1 week ago, I and my family, my husband and my 3 kids went to the Bloom Garden. The Bloom Garden is located in Bedugul near the Kebun Raya Bedugul. It is not so far from Kebun Raya. It took about 1 hour from Tabanan. And then I was really excited because my husband took me there. I like flowers so much. And then we left home at 9 a.m. and then arrived at the Bloom Garden at about 10 a.m. At first, we were really confused to find a parking lot because the parking lot was really full. But finally, we found one near the entrance gate. And then after parking our car, I and my daughter went to the ticketing place and I bought 5 tickets for 100,000. It was not so expensive, I think. And then after we got the ticket, we entered the garden and oh my God, it was really beautiful. There were so many flowers, red color, white color, yellow color, pink color, and everything. And then the weather was really fresh. But unfortunately, it was raining for a while, but it stopped soon. And then we continued the journey through walking through the path, and then we took some pictures and took some video, especially my 2 daughters. They took me so many pictures and video. And then surprisingly, I met one of my friend when I was in senior high school. We talked for a moment about our past, about what happened in senior high school. It was so funny. And then my husband were going around and then took many pictures and video for us. But I felt really hungry at that time, and then we stopped walking and then went to find some food. We were really happy at that time. And then I planned that I and my family and also my friends, I want to take my friends to go there, so I'm sure they will be very happy. Okay, that was my recount text, guys. Itu adalah contoh dari recount text. Kalian bisa dengar tadi itu menceritakan tentang pengalaman. Jadi untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang recount text dulu biar kalian paham apa sih recount text. Oke, recount text. Jadi setiap hal yang kita pelajari dalam bahasa Inggris itu pasti punya tujuan. Kenapa kita harus belajar recount text? Tujuannya apa? Tujuan recount text itu apa sih? Kita pindah dulu ya. Ibu pindah dulu biar nggak mengganggu. Oke, tujuan dari recount text di atas saja ya kali ya. Tujuan dari recount text itu adalah untuk menceritakan pengalaman masa lampau. Seperti tadi pengalamannya 1 minggu yang lalu Ibu ceritakan, itu namanya pengalaman
masa lampau. Oke. Kemudian strukturnya seperti apa? Kenapa kita harus tahu struktur? Karena struktur itu akan membantu kita memudahkan untuk membuat atau menulis sebuah teks. Kalau tidak menggunakan struktur, jadi tumpang tindih. Yang harusnya duluan jadi belakangan, yang belakangan jadi duluan. Jadi nanti ceritanya atau teksnya tidak bagus. Jadi so that's why we must know about the structure of the context. Ini dia. The first one is called orientation. What is orientation? Orientation consists of three things. The first one is time, then the second one is place, and then the third one is character. Jadi, sebuah recount text itu diawali dengan pengenalan. Pengenalan yang kita sebut dengan orientasi. Apa yang dikenalkan di situ? Yang dikenalkan adalah waktu, kemudian tempat, kemudian tokohnya siapa. Kapan terjadinya peristiwa atau aktivitas, di mana terjadinya, kemudian pelakunya siapa. Nah, itu yang dikenalkan di awal. Itu namanya orientation. Kemudian yang kedua, setelah pengenalan, kita mulai dengan menyebutkan kejadian-kejadian yang kita lakukan atau aktivitas yang kita lakukan. Events, series of activities done in the coordinate time. Jadi urutan kejadian-kejadian yang diurutkan berdasarkan waktu. Jadi tidak boleh timpang tindih. Kalau mau ke Bloom Garden, berangkat dulu, baru tiba. Jangan jalan-jalan dulu di sana di Bloom Garden, kemudian baru menceritakan berangkatnya. Jadi kita ceritakan dari awal, baru kemudian sampai terakhir. Itu namanya events. Kemudian yang terakhir itu adalah reorientation. Reorientation itu adalah feeling, kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan. Bagaimana perasaannya pengarang, bagaimana perasaannya pelaku di situ setelah mereka melakukan kegiatan. Jadi itu adalah reorientation. Okay, every text has its own characteristic. Jadi language feature atau ciri kebahasaan dari recount text itu adalah menggunakan past tense. Kenapa past tense? Karena namanya saja sudah fungsinya menceritakan pengalaman masa lampau, ya kan? Jadi kalau pengalaman masa lampau itu pasti menggunakan past tense. Nah, sekarang ini adalah contoh. Ini adalah cerita yang Ibu baca tadi, sekarang Ibu tulis, biar kalian lebih jelas, anak-anak. Ini adalah orientationnya. 1 week ago, I and my family went to the Bloom Garden. Kata 1 week ago itu adalah keterangan waktu kapan terjadinya. Kemudian pelakunya adalah I and my family. Kemudian lokasinya adalah Bloom Garden yang berlokasi di Bedugul. Nah, itu adalah 3 hal penting yang harus ada dalam recount text. Nah, untuk it took not more than 1 hour to go to the Bloom Garden, itu adalah tambahan, informasi tambahan. Itu adalah pemanis sebuah teks, jadi biar tidak kaku, jadi diberikan informasi tambahan. Okay, guys. Now let's go to the events. Events itu seperti fungsinya menceritakan pengalaman, otomatis dalam recount text itu kita akan menceritakan banyak kegiatan di sana yang disusun berdasarkan waktu kejadiannya, mana duluan, mana belakangan. Oke, di sini ada we left there by car at 9 a.m. and then arrived at 9:50. Jadi kejadian pertama adalah berangkat dengan mobil jam 9. Kejadian kedua itu tiba jam 9:50. Nah, it was hard to find a place for parking. Ini adalah penjelasan tambahan. It was hard itu penjelasan tambahan. Mereka katanya susah menemukan tempat parkir. Kemudian ada lagi kegiatan we found a space near the entrance gate. Itu kegiatan lagi. Kemudian ada beli tiket, went to buy ticket for us. Jadi anak-anak coba perhatikan kata kerja yang digunakan ini. Most of the verbs are in the second form or in the past form. Kata left, arrived, kemudian ada to be, was, itu semua dalam bentuk past. Itu adalah ciri dari recount text.
Jadi kalau menceritakan pengalaman masa lampau, jadi harus tahu kata kerja bentuk kedua itu atau kata kerja bentuk past itu yang mana saja. Jadi itu anak-anak ke events-nya. Kemudian yang terakhir adalah reorientation. Reorientation itu adalah kesimpulan atau perasaan pengarang setelah mereka melakukan kegiatan. I and my family were really happy. Jadi kesimpulannya di sana mereka senang dengan perjalanan itu. Tapi nggak selalu harus senang. Kalau memang merasa tidak nyaman ya kita bilang perjalanan tidak menyenangkan. Jadi aku nggak mau lagi ke sana karena tempatnya jelek gitu misalnya kan. Jadi itu adalah perasaan dari pengarang. Ini tidak harus harus ini harus itu, tetapi sesuai dengan apa yang kita rasakan ketika kita melakukan perjalanan. Seperti itu. Okay, guys. It was a very small explanation about recount text. I hope you can understand the topic. But if you have any question, please feel free to ask your question on our Google Classroom, on our forum. Jadi kalian bisa tulis pertanyaan di sana, nanti Ibu akan lihat, kita akan diskusikan lagi bareng-bareng. Okay, thank you for watching. Thank you for joining the class. I hope you get benefit from this class. Thank you very much and goodbye.